أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الركن السادس، الركن الخامس من أركان الإيمان، إلى ركن الإيمان باليوم الآخر. ووصلنا في اليوم الآخر إلى الحديث عن الجنة والنار. Kita sampai dalam pembahasan iman yang kelima, yaitu iman pada hari akhir. Dan iman pada hari akhir itu juga berkaitan tentang iman kita kepada kondisi atau beriman iman kita kepada surga dan neraka. Maka pada pembahasan yang lalu telah kita sampaikan bahwasanya bagaimana kondisi-kondisi neraka dan juga surga yang insya Allah malam hari ini kita akan menanggapinya. وتحدثنا في آخر لقاء معكم عن النار، واليوم نتحدث عن الجنة. Insyaallah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kondisi-kondisi neraka, dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah pembahasan tentang kondisi-kondisi surga. أكثر القرآن الكريم من الحديث عن الجنة والنار واليوم الآخر لنبقى على تذكر دائم لهما وعلى استعداد ليوم القيامة. Maka pembahasan dalam Al-Quran yang berkaitan tentang neraka maupun surga itu bertujuan yaitu dalam rangka supaya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ingat, senantiasa waspada, dan juga senantiasa mempersiapkan diri kita pada kehidupan akhirat. ومن ذلك ما تقرأونه أنتم في سورة الكهف في كل جمعة عندما قال سبحانه وتعالى في آخرها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أي لهم جنات متعددة أعلاها جنة الفردوس. Di antara ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membahas tentang kondisi surga itu ada pada surat Al-Kahfi, di penghujung surat Al-Kahfi, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sesungguhnya surga ini diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan juga surga ini khalidina, atau kekal. Surga ini kekal selama-lamanya. والجنات هي كثيرة، هي 8 جنات، ولكن هي 8 جنات، منها جنات عدن، جنة النعيم، جنة المأوى، لكن أعلاها جنة الفردوس التي هي للأنبياء والمرسلين ومن اقترب من أعمالهم الصالحة. نعم. Jadi surga ini ada 8 tingkatan, ada 8 tingkat. Di mana di sana ada surga Naim, surga Ma'wa, dan surga pada tingkatan tertinggi yaitu surga Firdaus, di mana di dalamnya dikhususkan atau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuninya, di antaranya itu mereka para nabi juga para rasul. ولهذه الجنات الثمان 8 أبواب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا بكر الصديق يدعى يوم القيامة لدخول الجنات من كل الأبواب، لأنه أكثر من الأعمال الصالحة ونوع فيها، فصار مستحقا لأن يدخل الجنات كلها. Dari 8 tingkatan surga ini, di setiap surganya ada 8 pintu, yang mana dalam sebuah hadis sahih disebutkan ketika sahabat mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini dipanggil dari semua pintu, dari semua pintu, 8 pintu dari surga ini semua memanggil Sayyidina Abu Bakar agar
Abu Bakar masuk ke dalamnya. وكذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن في الجنة من النعيم ما تشتهيه الأنفس وما تلذ به الأعين وفيه ما لا عين رأت فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Maka kenikmatan surga, kenikmatan yang memang tidak pernah dirasakan oleh hawa nafsu manusia. Bahkan disebutkan dalam ayat wala ain ra'at, mata ini tidak pernah sekalipun melihat nikmatnya surga. Wala udhun sami'at, dan juga telinga ini tidak pernah mendengarkan kenikmatan surga. Bahkan wala khatar fi qalbi bashar, tidak pernah hati ini terbersit membayangkan nikmat surga seperti apa. Ini memang kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan tadi. تحدث القرآن عن أنهار الجنة وأشجارها وطعامها وشرابها وترابها، تحدث كثيرا عما فيها. Maka Al-Quran berbicara tentang kenikmatan surga ini banyak sekali, tentang pohon-pohonnya, tentang sungai-sungainya, tentang tanah-tanahnya, tentang bangunan-bangunan yang ada di dalam surga. وتحدث عن فواكهها وعن نسائها من الحور العين وعما فيها من اللحم المشوي أو الطير مما يشتهون. Juga Al-Quran berbicara tentang keadaan buah-buah yang ada di dalam surga, tentang wanita-wanitanya yaitu hurul 'ain, para bidadari, dan juga tentang kenikmatan-kenikmatan lainnya dari masakan-masakan, makanan-makanan dalam surga. وتحدث القرآن كذلك عن فراشها وعن هوائها وعن النور الذي فيها. Termasuk juga Al-Quran berbicara tentang ranjang-ranjangnya, ya, dipan-dipannya, kemudian juga udaranya, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. ومن هذه الآيات قوله تعالى في سورة الدخان الآية 51 إلى 57: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ومعناها إن المتقين أي أهل الجنة هم المتقون الصالحون البعيدون عن المعاصي في مقام أمين. المقام هو المكان المرتفع العالي الذي يعظمه الناس. أمين أي هم في أمان من نار جهنم لا يسمعون صوتها ولا يرونها وهم بعيدون عن حرها وعذابها. هذا معنى في مقام أمين. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat surga di dalam surat Al-Dukhan ayat yang ke-51 sampai ayat ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya al-muttaqin yaitu penghuni surga. Karena memang penghuni surga adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Fi maqamin yang mana mereka ada di maqam. Ini maknanya tempat yang tinggi, tempat yang terhormat, tempat yang mulia. Fi maqamin amin. Amin maknanya ketika orang bertakwa atau ketika penghuni surga berada di tempat yang mulia ini, mereka aman dari siksa api neraka. Mereka tidak pernah melihat siksa api neraka. Bahkan mereka tidak pernah mendengar cerita-cerita atau
penderitaan yang ada di dalam api neraka. Maknanya sebenarnya orang-orang yang memiliki surga, yaitu orang-orang bertakwa yang mereka berada pada tempat yang terhormat, yang mulia, yang mereka selamat dari Allah Subhanahu wa taala. ثم بدأ يذكر صفة هذا المقام الأمين فقال في جنات وعيون. الجنات هي الأشجار الكثيرة المزدحمة التي هي شديدة الخضرة أي لونها أخضر شديد. فالجنات هي الأشجار الكثيرة المزدحمة. وعيون أي أماكن تخرج منها الماء الذي سنذكر لكم صفاته بعد قليل. Kemudian ada ayatnya fi jannatin. Jannat ini maknanya adalah pohon-pohon yang lebat, pohon-pohon yang sangat lebat dan indah. Maka penggambaran surga disebutkan fi jannat, atau di dalam surga banyak sekali pohon-pohon yang sangat indah dan sangat menyejukkan pandangan. Uyun ini jamak dari air, itu maknanya di sini mata air, tempat di mana keluarnya mata air. Uyun berarti di sana banyak sekali mata air dalam surga. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أشجار الجنة ساقها من ذهب، سيقانها من ذهب. وتخيلوا كيف إذا رأيت أشجار إلى نهاية نظرك كلها من الذهب. وكذلك بيوت الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. اللبنة يعني الباتو، الحجر، من الذهب ومن الفضة. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أشجار الجنة من الذهب وحجارها التي تبنى بها القصور أو البيوت من الذهب والفضة. Dan pohon-pohon surga ini terbuat dari emas dan zahab. Kita bayangkan semua pohon-pohon di surga itu dari sepanjang mata itu semua terbuat dari emas. Apa yang batang-batang, anting-anting yang dibuat dari emas. Termasuk juga batu-batu yang digunakan untuk bangunan istana, rumah dan sebagainya, itu terbuat dari emas ataupun perak. Maka semua bangunan di surga itu kalau tidak emas ya perak, buatan dari batu bentuknya emas atau bentuknya berupa perak. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رائحة الجنة طيبة جميلة، وأن رائحتها تصل إلى مسافة 500 سنة. نعم. Bahkan bau harum dari surga ini memiliki bau harum yang sangat luar biasa, sangat harum sekali. Bahkan bau harum dari surga ini bisa tercium dari perjalanan 50.000 tahun perjalanan. Jaraknya jauh sekali, itu sudah kecium baunya, baru bau harum dari surga ini. وأخبرنا القرآن الكريم أن فيها أنهار من ماء غير آسن، أي ماء نظيف صافي لا يتعفن ولا يفسد، وفيها أنهار وأنهارها هكذا مرتفعة أي نرى ما في داخلها، ليست مثل أنهار الدنيا التي هي في داخل الأرض هكذا، ولكنها بهذه الطريقة يمكن أن يرى الإنسان ما فيها. Dan juga sungai-sungai yang di dalam surga. Di sana ada sungai dari air yang sangat jernih, yang sangat sofi, sangat jernih. Jadi tidak ada kotoran sedikit pun, sangat jernih dan sangat jernihnya itu manusia bisa menembus, bisa memandang pandangannya. Bahkan di sana ada sungai yang bisa dilewati oleh manusia. Kalau kita sungai di dunia ini kan ada di bawah, dan manusia tidak mungkin bisa lewat di bawah sungai. Tapi ada di sana di surga kata beliau sungai yang seperti jembatan, jadi lewatnya di atas kita, materi di atas dan manusia bisa lewat di bawah sungai. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تراب الأنهار الذي هو تحتها من المسك، أي رائحته رائحة العطر، هذا هو التراب نفسه، والنهر يكون نظيفا صافيا برائحة جميلة في كل مكان. Dan juga tanah-tanah yang ada di dasar sungai itu
salah satu jenis wangian atau minyak wangi, maka otomatis sungai yang jernih dan yang bersih dari kuman dan kotoran apapun itu selain jernih enak dipandang mata juga berbau harum seperti harumnya misk. وجاء في الروايات أن المؤمن إذا رأى الطير يطير في الجنة إذا رأيته فقط تحول الطير إلى لحم مشوي أمامك في نفس اللحظة ولحم طير مما يشتهون مباشرة يجعله الله عز وجل لحما مشويا جاهزا أمامك إذا رأيته في الجنة فإن الله تعالى يكرمك به. Bahkan di antara jenis kenikmatan di surga juga, ketika seorang mukmin di surga kemudian melihat burung-burung yang berterbangan, kemudian ada keinginan untuk makan daging dari burung yang terbang yang kelihatan lezat itu, maka kemudian Allah SWT langsung menghadirkan di depannya itu daging yang siap disantap dari burung. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا رأيت الفاكهة فوق شجرة في الجنة لا تذهب أنت إليها ولكن الشجرة هي التي تأتي إليك ثم يتدلى غصنها حتى تكون الفاكهة قريبة منك وأنت تأخذ الفاكهة بعد ذلك وتأكلها. Termasuk juga ketika seorang penghuni surga melihat ada buah-buahan yang ingin dia makan dari sebuah pohon misalnya, dia ingin mengambil buah dari pohon itu, maka pohon itu yang mendatangi dia. Jadi orangnya bukan datang ke pohon, tapi pohon yang merapat mendekat ke dia, kemudian menundukkan ranting-rantingnya sehingga penghuni surga itu bisa mengambil buah. وأخبرنا القرآن أن فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه وتخيلوا معي إذا رأيتم الأنهار الآن في إندونيسيا كلها تحولت إلى لبن أبيض نظيف صافي لذيذ كيف ستكون أنهار الجنة وهي من أنهار اللبن والماء. Dan juga di sana ada jenis sungai yang mengalir, itu airnya air susu. Di mana kalau kita bayangkan di Indonesia ini banyak sekali sungai, cabang-cabang yang mengalir semua sedemikian besar. Dan di surga, sungai-sungai di surga ada jenis dari susu. Kita bayangkan begitu banyak cabang-cabangnya, begitu besar jumlahnya, dan itu akan sangat ketika seorang melihat akan ingin untuk meminumnya. وأخبرنا القرآن أيضا في سورة محمد أن فيها أنهار من العسل وتخيلوا معي كيف تكون أنهار العسل وهو أنواع في رائحته في لونه في شكله كيف يكون حينها حال الإنسان وهو يرى هذه الكمية الهائلة من العسل تأخذ منه ما شئت في أي وقت شئت. Maksud di surga ada sungai dari madu. Kita tahu madu di dunia ini bermacam-macam jenisnya. Begitu juga di surga kita menyaksikan sungai dari madu yang bermacam-macam juga jenisnya. Dan tentunya ketika dia mengalir di depan kita, maka kita juga akan ada keinginan untuk mengambilnya. Mengambil dari apa? Sungai yang dari mana? وأخبرنا القرآن الكريم أن فيها أنهار من خمر لكن ليست كل خمر الدنيا رائحتها سيئة أو تسبب الألم والصداع في الرأس أو تذهب العقل، لا، بل هي أنهار من خمر أي مثل العصير، قال تعالى لذة للشاربين، أي هي لذيذة جدا لمن شرب منها، أنهار من خمر. Di surga juga ada sungai dari khamr. Dan kita bayangkan khamr atau minuman keras seperti di dunia, dan baunya mungkin tidak enak dan membuat pusing ketika diminum, kehilangan akal bagi meminumnya. Maka sungai khamr di surga itu berbeda. Maka juga sampaikan karena asir seperti jus ya, seperti perasan, dan rasanya sangat nikmat sekali bagi orang yang meminumnya. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا، أي أكثر رجل كان يعاني مصائب في الدنيا وفقر وحاجة، وهو في الدنيا كان بائسا أي حياته سيئة جدا،
وعاش حياته كلها وهو في المصائب والابتلاءات. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يؤتى به يوم القيامة يوضع في الجنة يغمس غمسة واحدة فيها، أي يوضع لوقت قصير جدا، ثم يسأل: هل ذقت بؤسا في الدنيا؟ أي هل تتذكر أنك كنت في الدنيا تعاني من الفقر والأمراض والمصائب والابتلاءات؟ فيقول: ما ذقت بؤسا قط، أي أن نعيم الجنة للثانية الواحدة أقل من ثانية جعله ينسى 60 سنة أو 70 سنة كان يعاني فيها في الدنيا من كل الأمراض والفقر والابتلاءات والمصائب. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah SAW bercerita tentang seseorang yang ketika di dunia Allah uji dengan ujian yang sangat berat, dengan kefakiran, dengan musibah-musibah, dengan penderitaan yang luar biasa. Mungkin seumur hidupnya menderita terus, 60 tahun, 70 tahun, menderita terus, sakit, semuanya dia susah. Maka kemudian ketika orang ini dia berkiamat kelak, di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala masukkan orang ini sebentar saja ke dalam surga, sebentar saja, sebentar berapa menit saja. Kemudian diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diangkat, kemudian orang ditanya, apakah kamu pernah merasakan penderitaan? Maka apa kata orang ini? Saya tidak pernah sama sekali merasakan penderitaan. Artinya apa? Ketika dia masuk ke surga sebentar saja itu mampu melupakan penderitaan, kesusahan yang mungkin 60 atau 70 tahun lama terjadi. وأخبرنا الله وصفاء وجوههم ورائحتهم الطيبة مثل حبات اللؤلؤ بل وأجمل منها. Bahkan di surga kita juga akan menemukan anak-anak yang membantu melayani kita, dan anak-anak ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya, mukanya rupawan, yang ganteng, wangi, menarik, enak dipandang. Yang mana anak-anak kecil kata beliau seperti lu'lu', seperti mutiara-mutiara yang bersinar, yang menyenangkan ketika dipandang mata. بل جاء في بعض الروايات أن المؤمن إذا دخل الجنة يرى مخلوقا عظيما بصورة جميلة فيتهيأ يريد أن يسجد، فيقال له: ما لك؟ قال: رأيت ربي، أي هذا الذي رأيته صورته جميلة جدا، هل هو الله؟ يريد أن يسجد، فيقال له: لا، هذا أحد غلمانك وخدامك في الجنة، هذا الذي رأيته بهذه الصورة الجميلة العظيمة إنما هو خادم عندك في الجنة. روايات. Bahkan dalam ini disebutkan ketika ada seorang penghuni surga masuk ke dalam surga, kemudian dia melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat rupawan, yang sangat indah, yang sangat memiliki kemuliaan, maka orang ini akan sujud. Jadi dia mau sujud, kemudian dilarang oleh sesama penghuni surga lainnya. Kenapa kamu sujud? Ini sepertinya Allah ini. Yang di depan saya kemudian dia sangat rupawan, saya ini sujud. Bukan, ya. Ini bukan Allah, ini salah satu makhluknya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang antaranya sebagian dari pembantu-pembantu yang diciptakan untuk membantumu ketika di surga. وأخبرنا مشايخنا وهم يحاضروننا أن المؤمن إذا دخل الجنة أول ما تستقبله زوجته من الحور العين، ولكل واحد منا زوجتان من الحور العين، وإذا وصل إلى باب الجنة وهي تنتظره في باب قصره تسلم عليه سلام الوصول من السفر. أخبرنا مشايخنا أن سلامها له عند وصوله من السفر، أي أنها عندما تعتنقه أو تحتضنه، أن مدة السلام فقط والاعتناق بقدومه من السفر يصل إلى حوالي 70 سنة، وهي لا زالت تسلم عليه في الجنة. 70 سنة فقط هو السلام الذي تسلم عليه، هذا قبل أن يدخل إلى قصره، لأن الجنة لا يوجد نهاية زمانها أصلا. Bahkan di surga
setiap orang akan disiapkan minimal 2 bidadari ketika dia masuk. Di mana bidadari menunggu di depan atau di depan pintu istana, depan pintu istananya. Dan bidadari miliknya ahli surga. Sejak saat ini mereka menunggu kita, menunggu penghuni surga ini untuk di sana. Selama itu mereka menanti kita untuk mendoakan menanti kita. Dia menanti 70 tahun. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى فقال يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، أي أهل الجنة يلبسون من الحرير الذي كان حرام على الرجال في الدنيا فصار حلالا لهم يوم القيامة. والسندس هو الحرير الرقيق، والاستبرق هو الحرير السمين الذي هو دبس والتبرق. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan bagi penghuni surga itu pakaian-pakaian dari sutra, yang mana sutra ini sama dengan laki-laki di dunia, baik itu sutra yang tipis. نقول التفهيم الجديد يلبسون ملابس من الحرير رقيقة التي هي تلبس وسميكة التي هي Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan kepada penghuni surga ini pakaian-pakaian sutra, mana sutra ini haram bagi laki-laki. Baik itu sutra yang tipis, ya, dari sutra yang tipis kayak tipis, dan juga sutra yang tebal. والرجال كذلك يلبسون الذهب كما جاء في آيات القرآن الكريم أنه يجوز لهم بل يزينهم الله بلباس الذهب في الجنة. Begitu juga para penghuni surga ini akan memakai bilang-bilang emas. Allah siapkan bagi mereka sebagai bentuk kenikmatan bagi para penghuni surga. ثم قال تعالى كذلك وزوجناهم بحور عين. الله تعالى يزوج المؤمنين بأجمل مخلوقات الله التي خلقها وهي الحور العين. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan bagi mereka penghuni surga zawwajnahum bihurin 'ain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pasangan-pasangan kepada mereka yaitu hurin 'ain. وجاء في الروايات أنه يرى وجهه في خدها لشدة صفائها وجمالها. يرى وجهه المؤمن يرى صورته في خدها لشدة جمالها وصفائها كأنها مثل المرآة التي نراها. هل المرآة التي نراها؟ أنه المؤمن عندما يدخل الجنة ولشدة جمال الحور العين لأنها جميلة جدا وجهها صافٍ جدا مثل الزجاج عندما نرى من المرآة حتى أنه يرى وجهه فيها شدة جمالها. Jadi penghuni surga nanti ketika mereka masuk surga, mereka akan menemui atau melihat hurun ini, bidadari-bidadari. Saking cantiknya mereka, saking bersihnya mereka, saking luhurnya mereka. Sehingga ketika kita melihat mereka, itu seperti kita melihat diri kita sendiri, seperti cermin, cerminnya sehingga ya seperti itulah. Jadi bayangkan. Jadi seperti seolah kita melihat diri kita, saking cerminnya ada apa yang dimiliki bidadari. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصيفها فوق رأسها أي غطاء الشعر الذي تغطي به شعرها أنه أعظم من الدنيا وما فيها لشدة جماله ورائحته وقيمته أنه أعظم من الدنيا وما فيها. غطاء الرأس termasuk juga penutup kepala yang dimiliki atau yang dipakai oleh para bidadari-bidadari ini memiliki nilai lebih baik daripada dunia dan isi. Kenapa? Karena begitu indahnya, begitu wanginya, dan begitu menarik yang membuat bidadari semakin mulia dan semakin indah pada mereka.
وجاء في الروايات أنها إذا تبسمت في الجنة ظهر ضوء من فمها أو نور مثل الذي يظهر من السحاب عندما يكون البرق والرعد، فيقال في الجنة هذا الضوء وهذا النور إنما ظهر لأن الحورية تبسمت فخرج منها نور أضاء الجنة بما فيها. Dan ketika bidadari-bidadari ini tersenyum, maka akan tampak darinya atau tampak dari mereka itu seperti cahaya. Bahkan beliau misalkan atau itu jadi cahaya yang keluar dari senyuman-senyuman para bidadari ini seperti kalau ketika mendung ya, kemudian ada kilat sekarang. Jadi berkilau langsung kelihatan terang sebenarnya ya. Senyumannya seperti samanya bidadari. Jadi ketika senyum sebentar langsung seperti terang bergelap. وجاء في الروايات في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لأهل الجنة يوم في الأسبوع يذهبون إلى سوق موجود في الجنة، وفي هذا السوق يأخذون من الطعام والشراب والفواكه أشياء جديدة أخرى غير التي كانت معهم في قصورهم، وهكذا في كل أسبوع يذهبون إلى هذا السوق فيختارون ما شاءوا، ويأتي الغلمان أو الخدم يحملون هذه الأشياء التي اختاروها إلى قصورهم في الجنة مرة في الأسبوع. Dan di antara kegiatan di surga, mereka itu pergi ke pasar. Mereka pergi ke pasar seminggu sekali. Ketika mereka sampai di pasar, mereka membeli kebutuhan-kebutuhan. Mereka membeli makanan-makanan yang akan mereka siapkan. Maka ketika pekan depannya lagi datang, mereka akan menemukan makanan yang baru lagi, yang indah lagi, yang mereka butuhkan lagi. Dan di samping itu di sekeliling mereka, di sekeliling penghuni surga ini senantiasa ada pembantu dari anak budak, pembantu yang senantiasa setia membantu untuk membawakan barang-barang yang kita beli atau yang kita butuhkan di pasar. وفي هذا السوق يرسل الله عز وجل فوقهم سحابا، وهذه السحب تنزل عليهم أمطارا، لكنها أمطار من العطور، من العطر ذي الرائحة الطيبة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فيزدادون رائحة طيبة فوق رائحتهم، لأن هذه السحب لا تنزل مياها كما هي في الدنيا، ولكنها تنزل العطور فوقهم عندما يذهبون في كل أسبوع. Bahkan ketika para penghuni surga ini pergi ke pasar, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan atas mereka. Dan hujan yang Allah turunkan atas mereka itu bukan dari air seperti kita di dunia, tapi Allah turunkan dari minyak wangi. Airnya itu dari minyak wangi, wangi. Sehingga seorang penghuni surga atau penghuni surga tidak merasakan kepayahan, tapi merasakan bau yang harum. Jadi pulang pergi ke sana bukannya capek keringetan, bukan berkakan keringetan, tidak. Penghuni surga setiap mereka pulang dari pasar ini, mereka justru bertambah harum bau. وجاء في الروايات أن الله تعالى يقول يا أهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى ربنا وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين. فيقول الله تعالى هل أزيدكم؟ هل تريدون شيئا فوق هذا؟ Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada atau bertanya kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, apakah kamu ridho dengan nikmat surga ini? Maka penghuni surga mengatakan, saya ridho, saya puas ya Allah. Bagaimana tidak kamu tidak ridho? Engkau berikan segala-galanya buat kami. Engkau berikan makanan buat kami. Engkau berikan kenikmatan yang tidak diberikan kepada seluruh penduduk di seluruh alam ini. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah kamu mau tambahan dari nikmat ini?
فيقول هل أزيدكم؟ فيقولون وماذا تزيدنا يا رب؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أي من الآن لن أغضب عليكم وستبقون في الجنة بلا نهاية. ويؤتى بالموت مثل الكبش أي مثل الخروف، ويقال لأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت. ويقال لأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقال نعم إنه الموت. فيأمر الله فيذبح الموت، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وعندها يفرح أهل الجنة فرحا شديدا أن الله تعالى رضي عنهم ولم يسخط بعد ذلك أبدا، وأنه سيجعلهم خالدين مخلدين في الجنة. وعندها يبكي أهل النار بكاء شديدا لأن الله كتب عليهم الخلود في النار لا يموتون، وكذلك لأن الله تعالى لن يخرجهم من النار. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, maukah aku tambahkan nikmat ini? Maka penduduk surga mengatakan, adakah nikmat yang lebih baik dari ini? Adakah nikmat yang lebih baik dari yang telah Engkau berikan kepada kami ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah ridho kepada kalian dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kematian, menghadirkan sosok kematian ini seperti seekor kambing. Dan ini ditambahkan tidak hanya kepada penduduk surga, tapi juga ditambahkan kepada penduduk neraka. Kemudian kematian yang berbentuk kambing ini disembelih. Maka Allah Taala berfirman kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, maka kalian kekal selama-lamanya, tidak ada kematian setelah ini, karena kematian sudah disembelih. Dan Allah Ta'ala juga berfirman kepada penduduk neraka, wahai neraka, kalian kekal selama-lamanya di neraka, karena tidak ada kematian setelah ini. Maka ketika penduduk surga menyaksikan itu, mereka semuanya senang dengan sangat senang sekali. Mereka bahagia sekali karena sesungguhnya mereka kekal dalam surga dan tidak ada kematian. Mereka merasakan kenikmatan yang kekal selama-lamanya. Adapun penduduk neraka yang menyaksikan itu, ketika kematian diibaratkan seperti seekor kambing yang disembelih tadi itu, maka penduduk neraka mereka menangis sejadi-jadinya karena mereka tahu tidak ada kematian setelah itu. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة ينظرون ربهم يتجلى الله لهم فيرونه كما نرى القمر في السماء ليلة منتصف الشهر الهجري. ثم إذا رأوا الله سبحانه وتعالى تلذذوا وتمتعوا برؤية الله جل جلاله لذة ونعيما أعظم من نعيم الجنة وأعظم من لذة الجنة. وهذا هو قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي رؤية وجه الله عز وجل، فإذا رأى أهل الجنة وجه الله زادت لذتهم وسعادتهم وراحتهم أعظم مما تذوقوه من نعيم الجنة نفسها. Dalam riwayat juga disebutkan ketika para penghuni surga mendapatkan nikmat tambahan lagi, yaitu mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan mereka para penghuni surga melihat zatnya Allah taala itu, posisi mereka atau kondisi mereka itu seperti mereka melihat bulan purnama di pertengahan bulan Hijriah. Artinya apa? Mereka bisa melihat tanpa berdesak-desakan, mereka bisa melihat tanpa kesulitan apapun. Dan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala itu telah mengalahkan kenikmatan surga sebelumnya. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu kenikmatan yang paling tinggi tempatnya, paling tinggi tingkatannya, sehingga mereka melupakan kenikmatan surga yang luar biasa tadi digantikan dengan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. وإذا كان بعض أسرتك في الجنة في مكان أقل منك لا يأتون إليك وأنت في الأعلى، لأنهم سيرون النعيم الذي أنت فيه فيحزنون أنهم لم يحصلوا على
نعيم مثله، ولكن يلتقي بهم الإنسان في سوق الجنة. عندما يذهب إلى سوق الجنة هناك يلتقي بأقربائه وأصدقائه الذين هم أقل منه في النعيم. Maka ketika ada keluarga yang satu masuk dalam surga pada surga yang menempati posisi lebih tinggi, sementara yang saudara yang lain mungkin di surga yang levelnya lebih bawah. Mereka tidak ketemu dalam level ini pada surga yang berbeda ini. Namun mereka bisa berjumpa, mereka bisa bertemu di mana? Di pasar-pasarnya surga. Mereka akan ketemu ketika mereka sama-sama ke pasar, ketemu dengan kerabatnya ya, yang berbeda level surga tadi. وعندما يرجع الرجال من هذا السوق وقد حمل معهم الهدايا والطعام والفواكه التي أخذوها من هذا السوق، عندما يرجعون إلى زوجاتهم في القصور تقول زوجاتهم: لقد رجعتم وإن بكم من الجمال في وجوهكم أعظم مما كان عندما ذهبتم. يعني نحن نرى في وجوهكم جمالا ونورا وفرحة أكثر مما كان عند ذهابكم، ماذا حصل؟ فيقولون: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، أي هذا الجمال الذي في وجوهنا لأننا رأينا الله سبحانه وتعالى فزادنا الله جمالا مما خلقه الله سبحانه وتعالى عندما جالسناه سبحانه. Jadi ketika para laki-laki yang mereka pergi ke pasar tadi, kemudian mereka pulang ke rumahnya, mereka akan bertemu dengan pasangan-pasangan. Maka pasangan-pasangan dari laki-lakinya akan mengatakan, kenapa wajahmu tambah ganteng? Kenapa kamu tambah rupawan semenjak kau pergi ke pasar tadi? Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, bagaimana tidak bertambah rupawan wajahku? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan, Allah melihatku, maka dengan bertambahnya Allah melihatku, maka di situ pula Allah Ta'ala tambahkan kepadaku kerupawanan. إذن قال تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، أي أهل الجنة لن يموتوا فيها ولن يخرجوا منها إلا ما كان من موت في الدنيا، الموتة الأولى التي ذاقوها فقط في الدنيا، أما في الجنة فلا يوجد فيها موت. Jadi para penghuni surga ketika mereka masuk dalam surga, mereka tidak akan pernah mati, mereka tidak akan pernah meninggal dunia. Maka disebut di sini illa mautul, kecuali kematian yang pertama. Yang kematian pertama ini maksudnya kematian mereka ketika di dunia. Maka setelah kematian mereka di dunia, mereka tidak akan mati lagi. وأخبرنا الله تعالى أنهم متقابلين، أي كل واحد يقابل الآخر في المجالس التي يجتمعون فيها، وأنهم على سرر مصفوفة، أي أماكن مرتفعة يجلسون فوقها ويتحدثون مع بعضهم البعض ويتذكرون ماذا كان يحصل لهم في الدنيا. Maka para penghuni surga mereka juga bercengkrama, mereka saling duduk di antara mereka, di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang tinggi, untuk membicarakan hal-hal yang pernah mereka lakukan, kesenangan-kesenangan yang pernah lakukan, ya kenangan-kenangan indah ketika mereka masih di dunia. وأخيرا قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي الذين آمنوا وكان أولادهم من المؤمنين الصالحين سنلحق أولادهم معهم في الجنة لكي يكتمل نعيمهم، لأنك لو دخلت الجنة لوحدك بدون أولادك أو بدون زوجتك لن يكتمل النعيم. فالله عز وجل وعدنا بأن يلحق معنا ذريتنا إذا كان أولادنا على إيمان وعمل صالح لكي يكتمل لذة الإنسان في الجنة. والذين آمنوا الله تعالى berfirman والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمانهم ألحقنا بهم ذريتهم. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, yaitu dengan apa? Mengikutkan
anak-anak mereka, keturunan mereka ikut masuk ke dalam surga. Asalkan keturunan mereka biimani, mereka adalah keturunan anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. هذا بعض نعيم الجنة التي وعد الله عباده المؤمنين بها وهي حق كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الجنة وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. Indah di antara gambaran kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang beriman, dan ini adalah hak dan ada sesuatu yang pasti terjadi. Semoga Allah taala mengolongkan surga dari penduduk surga. وإن شاء الله اللقاء القادم نتحدث عن الركن السادس والأخير من أركان الإيمان وهو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. Insyaallah pada pertemuan mendatang akan kita sampaikan pembahasan dari rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ونجنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة اللهم صل على وفاضنا. اللهم اجعلنا خيرا مما يظن الناس واغفر لنا ما لا يعلمون. اللهم اقض ديوننا وسع رزقنا واشف امراضنا وعاف مبتلانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات. اللهم اجعل هذا البلد الاندونيسيا بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.